کریں گے الو پہ، جسے انگلش میں اول بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ الو کی دعا لینی چاہیے، اگر یہ دعا دے دے تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ہر طرف کامیابی آپ کے قدم چومنے لگتی ہے۔ بعض لوگ ایسی باتوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ثابت کر کے بتاؤ۔ ایسی باتیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ الو کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ اس کا مکالمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس میں بنی نوع انسان کے لیے بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اس کو بہت شوق سے گھروں میں پالتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور بچے اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ یہ پرندہ میوزک کو بہت پسند کرتا ہے اور میوزک کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے۔ آج میں الو کی عادتوں کے بارے میں، الو کا خواب میں آنا اور ایسے مختلف قسم کی کہاوتیں، محاورے جو الو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک پرندہ ہے جس کا شمار نر اور مادہ دونوں میں ہوتا ہے، اور اس پرندہ کو رات کا کوا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے الو بھی ایک ہے جو اپنی خوبصورتی، سجدج اور نحوست کے لیے بہت مشہور ہے۔ دنیا میں الو کی تقریباً 250 اقسام موجود ہیں، مگر ان کو 2 خاص گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الو ایک نایاب پرندہ ہے جو سب جانوروں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس کا بسیرا اکثر ویرانے میں ہوتا ہے، جیسے سمندر کے علاقے، چٹیلے میدان، ویران جنگلات وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پکڑ کر بیچتے ہیں، جن سے لوگ جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو قید میں ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے۔ دوستو، ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری بولا جاتا ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر وہ اپنے بھکتوں کے ہاں جاتی ہے۔ برطانیہ کے کچھ لوگ اس کی رونے کی آواز کو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں اس کو دیکھا جانا بہت ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اگر چین میں کوئی اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی مرنے والا ہے۔ اس کے برعکس ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت جانا جاتا ہے اور رونے کی آواز کو غمی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور سفید الو کی آواز کو بیشتر علاقوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا میں جب یہ کسی گھر کی چھت پر بیٹھتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب ان کی دیوالی کا پروگرام آتا ہے تو اس کی خوشیاں منانے کے لیے اور صحت و تندرستی وغیرہ کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور ان دنوں الو پکڑنے والوں اور بیچنے والوں کی خوب چاندی ہوتی ہے۔ جہاں الو 5 سے 6 ہزار کا بکتا ہے، ان دنوں 5 سے 6 لاکھ تک بکتا ہے۔ اردو اور ہندی بولنے والوں نے الو کو خوب بدنام کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی اپنے مطلب کے لیے کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنا الو سیدھا کر لیا۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں تو الو کا کان ہے، الو کا پٹھا ہے، الو کا ڈکن ہے، یا پھر اوے الو تو کیا کر رہا ہے۔ دوستو، الو اپنی آنکھیں گھما پھرا نہیں سکتا، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما لیتا ہے اور ارد گرد کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ الو کو دن میں بہت ہی کم نظر آتا ہے اور کوے اس کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ یہ اکثر رات کو اپنے بسیرے سے نکلتا ہے اور شکار کرتا ہے، اور اس کی مرغوب غذا چوہے، چھپکلی، چڑیاں وغیرہ ہیں، جن میں یہ خرگوش کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کی عادت کی بات کریں تو یہ پرندہ رات کے وقت کسی بھی پرندے کے گھونسلے میں گھس جاتا ہے اور اس کو نکال کر اس کے انڈے اور بچے کھا جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت اندھیرے میں پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور کوئی جانور یا پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت اس کی بینائی بہت تیز ہو جاتی ہے اور دوسرے پرندے بہت ہی کم دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، بعض حکیم لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الو کے پتے کا سرما بنا کر آنکھ میں
लगाया जाए तो आंखों की बनाई बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर उल्लू की चर्बी को पिघला कर इसको आंखों में लगाया जाए तो रात के वक्त साफ दिखाई देता है। उल्लू 2 अंडे देता है। जिसे इंग्लिश में ओल बोलते हैं। बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं और इससे नफरत करते हैं। उल्लू की दुआ लेनी चाहिए। अगर ये दुआ दे दे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और हर तरफ कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। बाज़ लोग ऐसी बातों को कुरान और हदीस के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं और कुछ कहते हैं कि साबित करके बताओ। ऐसी बातें इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती हैं। उल्लू के मतलब ये बात भी है कि इसका मुकालमा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, जिसमें बनी नौ इंसान के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। कुछ लोग इसको बहुत शौक से घरों में पालते हैं, इसके साथ बातें करते हैं और बच्चे इसके साथ बहुत खुश रहते हैं। यह परिंदा म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है और म्यूज़िक के साथ साथ डांस भी करता है। आज मैं उल्लू की आदतों के बारे में, उल्लू का ख्वाब में आना और ऐसे मुख्तलिफ किस्म की कहावतें, मुहावरे जो उल्लू के साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको बताऊंगा। ये एक परिंदा है जिसका शुमार नर और मादा दोनों में होता है और इस परिंदा को रात का कौवा भी कहते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई महलूक में से उल्लू भी एक है जो अपनी खूबसूरती, सजदज और नहूसत के लिए बहुत मशहूर है। दुनिया में उल्लू की तकरीबन 250 अक़साम मौजूद हैं, मगर इनको 2 खास ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। उल्लू एक नायाब परिंदा है जो सब जानवरों से बिल्कुल अलग थलग है। इसका बसेरा अक्सर वीराने में होता है, जैसे समंदर के इलाके, चटीले मैदान, वीरान जंगलात वगैरह शामिल हैं। बहुत से लोग इसको पकड़कर बेचते हैं, जिनसे लोग जादू टूना वगैरह करते हैं। और ये एक ऐसा परिंदा है जो कैद में होता है तो खाना पीना छोड़ देता है और आखिरकार मर जाता है। दोस्तों, हिंदू मज़हब में उल्लू को लक्ष्मी देवी की सवारी बोला जाता है कि वो इस पर बैठकर वो अपने भक्तों के यहाँ जाती है। बरतानिया के कुछ लोग इसकी रोने की आवाज़ को बहुत ही मनहूस समझते हैं। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझते हैं। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में इसको देखा जाना बहुत ही मनहूस समझा जाता है। और अगर चीन में कोई इसको देखता है तो वो ये समझता है कि मेरे पड़ोस में कोई मरने वाला है। इसके बरक्स ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत जाना जाता है और रोने की आवाज़ को गमी की अलामत समझा जाता है। और सफ़ेद उल्लू की आवाज़ को बेशतर इलाकों में अच्छा समझा जाता है। इंडिया में जब ये किसी घर की छत पर बैठता है तो लोग इसको अच्छा नहीं समझते, और जब इनकी दिवाली का प्रोग्राम आता है तो इसकी खुशियाँ मनाने के लिए और सेहत तंदुरुस्ती वगैरह के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। और इन दिनों उल्लू पकड़ने वालों और बेचने वालों की खूब चांदी होती है। जहां उल्लू 5 से 6 हज़ार का बिकता है, इन दिनों 5 से 6 लाख तक बिकता है। उर्दू और हिंदी बोलने वालों ने उल्लू को खूब बदनाम किया हुआ है। जब भी कोई अपने मतलब के लिए काम करता है तो कहते हैं कि तुमने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। जब कोई गलती करता है तो कहते हैं तू तो उल्लू का कान है, उल्लू का पट्टा है, उल्लू का ढक्कन है, या फिर ओए उल्लू तू क्या कर रहा है। दोस्तों, उल्लू अपनी आंखें घुमा फिरा नहीं सकता, वो सिर्फ सामने देख सकता है। लेकिन उल्लू एक ही जगह पर बैठकर 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा लेता है और इर्द गिर्द की हर चीज़ को देख लेता है। उल्लू को दिन में बहुत ही कम नज़र आता है और कौवे इसके जानी दुश्मन होते हैं। ये अक्सर रात को अपने बसेरे से निकलता है और शिकार करता है, और इसकी मरगूब ग़िज़ा चूहे, छिपकली, चिड़ियाँ वगैरह हैं जिनमें ये खरगोश का शिकार भी कर सकता है। अगर इसकी आदत की बात करें तो ये परिंदा रात के वक्त किसी भी परिंदे के घोंसले में घुस जाता है और उसको निकाल कर इसके अंडे और बच्चे खा जाता है। ये रात के वक्त अंधेरे में पूरी ताकत के साथ हमला करता है और कोई जानवर या परिंदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी वजह यह है
कि रात के वक्त इसकी बिनाई बहुत तेज़ हो जाती है और दूसरे परिंदे बहुत ही कम देख सकते हैं। दोस्तों, बाज़ हकीम लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उल्लू के पित्ते का सुरमा बनाकर आँख में लगाया जाए तो आँखों की बिनाई बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर उल्लू की चर्बी को पिघला कर इसको आँखों में लगाया जाए तो रात के वक्त साफ दिखाई देता है। उल्लू 2 अंडे देता है और एक अंडे से एक बच्चा निकलता है, जबकि दूसरे से नहीं निकलता। अगर इसका कोई गोश्त खा ले तो वो आदमी अहमक और बेवकूफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एलीट इन्फो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।